अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कैसर ओपिनियन। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक आपसे जो है बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूं और मैं उसकी जो है वो आपको समझाऊंगा भी लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाके, ठीक है, और दिखाऊंगा भी कि कैसे होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात आपने बहुत गौर से सुननी है कि बहुत फॉर एग्जांपल हमने यूट्यूब का चैनल बनाया, हमने अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर जो है हमारे 100 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो आ चुके हैं। यूट्यूब का न्यू चैनल बनाया है हमने और उसके ऊपर 100 सब्सक्राइबर आ गए। अब 100 सब्सक्राइबर हैं हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर। तो हमने एक वीडियो जो है उसको जैसे ही हमने अपलोड करा तो वो 100 बंदे के पास उसका नोटिफिकेशन चला गया। 100 बंदे के पास जब उसका नोटिफिकेशन चला गया, क्योंकि वो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके पास तो नोटिफिकेशन जाएगा ही। तो 100 बंदे के पास जैसे ही नोटिफिकेशन गया, ठीक है, उसमें से 2 बंदों ने नोटिफिकेशन को पिक किया और आपकी वीडियो को देख लिया। 98 बंदों ने जो है वो आपकी वीडियो को नहीं देखा। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि YouTube क्या देखता है? YouTube ये देखता है कि जैसे ही 98 बंदों ने आपको रिजेक्ट करा है, ऐसे ही YouTube की नज़र में भी आप उसी टाइम जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये बात अपने माइंड में याद रखें। ये बात बताने का मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाके दिखाऊंगा। भी दिखाने का या बताने का मकसद ये है कि अक्सर हम ये सोच रहे होते हैं, ठीक है, कि हमारे बस जो है वो हमारा 1 सब्सक्राइबर और बढ़ जाए, 1 सब्सक्राइबर और बढ़ जाए, 1 सब्सक्राइबर और बढ़ जाए। लेकिन उन सब्सक्राइबर्स का आपको बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है जो आपकी वीडियोज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, जो आपके कॉन्टेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, जो आपकी वीडियोस को लिए टाइम नहीं निकाल सकते, जो आपकी वीडियोस नहीं देखते हैं, जो आपकी वीडियो को देख के उल्टा जो है वो उसको इग्नोर कर देते हैं। वो सब्सक्राइबर समझ लें कि आपके पास जो हैं वो नुकसानदेह सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। वो सब्सक्राइबर्स जो हैं वो आपके यूट्यूब चैनल को ले डूबने वाले सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। उनका आपको फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। आपकी हर वीडियो की इमेज वो सब्सक्राइबर्स जो हैं वो ख़राब कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब कैसे हो रहा है ये मैं आपको जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाके भी दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन के बटन को लाजमी तो जी प्रेस फ्रेंड्स, करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है वो अपना एनालिटिक्स खोल के रखा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये मेरी लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसके ऊपर 100 व्यूज़ हैं, ये आप देख सकते हैं, और 5.6 इम्प्रेशन है और 4.29 एवरेज व्यू डायरेक्शन है, कि यानी कि 100 बंदे ने 4.5 मिनट जो है ना, 100 बंदे ने इसको देखा है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम इसको ओपन कर लेंगे। आज मैं आपको एक इतनी इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं, इस चीज़ को अगर आप अपने माइंड में बिठा लेते हैं, तो यकीन माने कि इसके बाद आपको जो है आपकी वीडियो कभी भी रुक नहीं सकती है, अगर आप इसको अच्छे तरीके के साथ जो है वो चलाना सीख जाते हैं। तो ये देखें, ये है, हम रिच पे आ जाएंगे। यहाँ पे रिच पे हम आ जाएंगे। आप मोबाइल फ़ोन पे भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये जो इम्प्रेशन है ना फ्रेंड्स, सबसे पहला जो इम्प्रेशन है, ठीक है, सबसे पहले YouTube इस चीज़ को लॉन्च करता है। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तो वो ये चीज़ सबसे पहले इस पे काम करता है, इम्प्रेशन पे, कि वो आपकी वीडियो जो है वो आगे आगे लोगों को जो है वो सेंड करना शुरू कर देता है। उसे बोलते हैं इम्प्रेशन, ठीक है। इम्प्रेशन मतलब फॉर एग्जांपल कि कोई भी आप YouTube ओपन करते हैं, जैसे ही ये देखिए मैंने यहाँ पे YouTube लिखा, ठीक है, youtube.com में लिखूंगा, ठीक है। जैसे ही वो ओपन हो जाएगी, ये देखें, ये ओपन हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितनी भी ये वाली वीडियोस है ना, ये मुझे नजर आएंगी, ये वाली सारी, इसको इम्प्रेशन बोलते हैं। मतलब ये जितनी भी वीडियोस हैं, ठीक है ना, ये सब वीडियोस का इम्प्रेशन मेरे सामने आया हुआ है। इसी तरह हमारी वीडियो का इम्प्रेशन जो है वो लोगों के सामने यूट्यूब जो है वो बेचता है। अगर किसी बंदे ने नहीं देखा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये आप देख सकते हैं 1.3 के मतलब 1300 बंदे के पास जो है इस वीडियो का ये थंबनेल जो है ना, इसका इम्प्रेशन 1300 बंदे के पास ऐसे यूट्यूब वालों ने सेंड किया है। लेकिन जो है उसमें से किसी ने भी नहीं देखा, सिर्फ जस्ट 100 बंदे ने है,
ٹھیک ہے. 100 بندے نے 1300 میں سے صرف 100 بندوں نے لائک کیا, 100 بندوں نے اس کو آن کیا, ٹھیک ہے نا, تو اس نے 100 بندوں نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا. ٹھیک ہے, تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل یہ دیکھیں نا, یہ اب ہمارے سامنے تھمبنیل آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر مجھے فار ایگزامپل یہ تھمبنیل کچھ انٹرسٹڈ لگے گا نا, ٹھیک ہے, تو سمجھ لو کہ میں اس پہ کلک کروں گا. اگر مجھے یہ انٹرسٹڈ لگے گا تو میں اس پہ کلک کروں گا. اگر یہ مجھے مطلب یہ کہ یہاں پہ میں یہ نہیں دیکھوں گا, یہاں پہ میں اپنے مطلب کی چیز ڈھونڈوں گا, اور جو مجھے مطلب یونیک چیز لگے گی میں اس پہ کلک کر دوں گا. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی چیز مجھے مطلب دیکھنی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ میں یہاں پہ کلک کر کے اس کو جو ہے وہ میں الگ سے جو ہے وہ سرچ کر کے بھی ڈھونڈ سکتا ہوں. لیکن یہاں پہ میں جو بھی چیز سرچ کروں گا, یہاں پہ جو بھی چیز میں اوپن کروں گا, یہاں پہ کوئی بھی ویڈیو میں اگر لگاؤں گا تو وہ میں انٹرسٹ دیکھ کے پھر لگاؤں گا کہ مطلب کوئی یونیک چیز ہے, کوئی مطلب جو ہے بہت اچھی چیز ہے. تو آپ کا مطلب فرسٹ آف آل اسٹیپ کیا بنتا ہے؟ آپ کا فرسٹ آف آل اسٹیپ جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے امپریشن کو ٹھیک کرنا ہے. امپریشن کو ٹھیک کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ کہ امپریشن کو ہم تبھی ٹھیک کر سکتے ہیں جب ہمارا تھمبنیل جو ہے وہ اٹریکٹیو ہوگا. کہ مطلب اٹریکٹیو سے مطلب کہ ایسا تھمبنیل کہ جس پہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور لکھا ہوگا کہ جس کو دیکھ کے ہر بندے کا دل کرے کہ میں اس کو ایک بار کلک کر کے تو دیکھوں کہ مطلب اس ویڈیو میں واقعہ میں کیا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ کہ سب سے پہلا اس کا رول ہے تھمبنیل کا. تو یہ امپریشن جو ہے وہ تھمبنیل سے ریلیٹڈ ہے. اس کے بعد امپریشن کلک تھرو ریٹ ہے. ٹھیک ہے, امپریشن کلک تھرو ریٹ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مطلب جو ہے جب ہم فار ایگزامپل جیسے 1300 بندے کو مطلب پکچر یہ گئی اور اس میں سے جسٹ جو ہے وہ دیکھا ہے جسٹ مطلب 100 بندے نے, تو وہ 100 کے حساب سے اگر مطلب یہاں پہ 1000 ہوتا تو وہ 100 بندے نے دیکھا ہوتا تو اس کا 10% نکل آتا کہ مطلب 10% یہ ہوتا امپریشن کلک تھرو ریٹ. لیکن یہ 1300 ہے تو اس کا 5.6% بندے مطلب اس پہ کلک کر رہے ہیں, تو مطلب یہ ڈاؤن ہے, یہ ویڈیو جو ہے وہ ڈاؤن ہے. اس کو مطلب جو ہے نا مطلب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا اگر ایسا ہے آپ کی ویڈیوز پہ بھی تو آپ اس کا تھمبنیل چینج کریں, اور اس کے بعد جو ہے اس کا آپ یہ ٹائٹل, ٹھیک ہے, یہ بھی چینج کریں اور تھمبنیل بھی چینج کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں یہ اس کا واچ ٹائم ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 7.5 آورز اس کا واچ ٹائم بہت اچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ لائک وز ڈس لائک ہے کہ 100% مطلب لائک آ رہے ہیں یا ڈس لائک آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ویڈیو ہے آپ کی. اس کے بعد یہ ہے کہ مطلب سب سے جو ضروری بات ہے, سب سے جس کے لیے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کہ کون سے ایسے مطلب لوگ ہوتے ہیں جو کہ جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کو 100 بندے نے مطلب آپ کوشش کریں کہ آپ کے جو سبسکرائبر ہیں وہ آپ ان کے ریلیٹڈ چیز بنائیں, مطلب جو وہ پسند کرتے ہیں وہ چیز آپ بنائیں. ٹھیک ہے, اور جو وہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا وہ مطلب جو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ چیز آپ بنائیں, تاکہ جو ہے وہ آپ جس بندے کے پاس بھی آپ کی ویڈیو جائے وہ آپ کو لازمی جو ہے وہ کلک کرے. ٹھیک ہے نا, تو کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے جتنے بھی آپ کے مطلب جاننے والے ہیں, ٹھیک ہے, جتنے بھی آپ کے سبسکرائبر ہیں, آپ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق کوئی نہ کوئی چیز بنائیں. ٹھیک ہے, ہاں, تو پھر انشاءاللہ جو ہے جیسے ہی آپ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق بنائیں گے تو آپ کے چینل پہ لازمی جو ہے وہ ویوز بھی آنا شروع ہو جائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے آپ کی ویڈیوز پہ اچھے خاصے سبسکرائبر بھی آنا شروع ہو جائیں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.